determine whether the given sequence is monotonic or not and convergent or not እንግዲህ ምናደርገው እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ውስጥ ለተሰጡን ለእያንዳንዱ ሲኩዌንሶች ሞኖቶኒክ መሆን አለመሆናቸውን ሌላ ደግሞ ኮንቨርጀንት መሆን አለመሆናቸውን እናሳያለን ማለት ነው so let's take the first sequence የመጀመሪያውን ሲኩዌንስ እንውሰድ a ላይ ያለው ምንድነው 3 the power of n over 2 plus 3 the power of n so let's take this sequence now let this sequence is an is 3 the power of n over 2 plus 3 the power of n here n is terms of a sequence no so any sequence can be expressed as a function of positive integer f of n ብለን ማስቀመጥ እንችላለን so እንደዚህ ብለን መጻፍ ከቻለን our function can be expressed f of x is equal to 3 the power of x over 2 plus 3 the power of x no so አሁን ምንድነው የምናሳየው ሞኖቶኒሲቲ ነው የምናሳየው so ሞኖቶኒክ ነው ማለት ምን ማለት ነው አንድ ፋንክሽን ወይ ኢንክሪዚንግ ነው ወይ ዲክሪዚንግ ነው so increasing ወይ decreasing መሆኑን ቼክ እናደርጋለን so we use first derivative test so this first derivative test helps us to check whether the function is monotonic or not so first derivative test ስንጠቀም functionአችንን derivate እናደርጋለን f derivative of x is equals to the derivative of 3 the power of x over 2 plus 3 the power of x okay quotient rule መጠቀም ትችላላችሁ የዚህ derivative ማለት 3 the power of x 3 the power of x derivative times 2 plus 3 the power of x no minus 3 the power of x times 2 plus 3 the power of x derivative ይሆናል over 2 plus 3 the power of x derivative ነው I mean the whole square ነው የሚሆነው so 3 the power of x derivative ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አለብን the derivative of exponential function ይሄ ማለት ln 3 times 3 the power of x ነው at the same time 2 plus 3 the power of x derivative ተመሳሳይ ነው derivative of a constant 0 ስለሚሆን this becomes ln 3 times 3 the power of x so እነዚህን እዚህ ውስጥ substitute ስናደርግ የምናገኘው ሪዛልት ምንድነው የሚሆነው ln 3 times 3 the power of x into 2 plus 2 times 3 the power of x over 2 plus 3 the power of x the whole square ይሆናል this is the first derivative አሁን በደንብ ልናይ ያስፈልጋል this is always positive number for any x an element of real number x የፈለገውም ቢሆን ይሄ ኤክስፕሬሽን ሁሌም ፖዚቲቭ ነው strictly greater than 0 ነው for every x so first derivative test ምንድነው የሚነግረን if f derivative of x is greater than 0 for every x f is increasing እንላለን function increasing ነው therefore the sequence 3 the power of n over 2 plus 3 the power of n ምንድነው ማለት ነው increasing sequence ነው ማለት ነው increasing ከሆነ ደግሞ monotonic ነው እንላለን ማለት ነው this sequence is monotonic and sequence monotonic ነው የሚባለው ወይ increasing ወይ decreasing ሲሆን okay monotonic መሆኑን አሳየን ሌላኛው ነገር ደግሞ convergent ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ቼክ እናደርጋለን አሁን using first derivative test monotonic መሆኑን አሳይተናል convergent መሆን አለመሆኑን ደግሞ ሊሚት እንወስድና the limit of the sequence the nth term of a sequence 3 the power of n over 2 plus 3 the power of n as n approaches to infinity ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እናያለን so ይሄ ሊሚት as n approaches to infinity infinite over infinite ስለሚሆን ምን መጠቀም ትችላላችሁ L'Hopital rule መጠቀም ትችላላችሁ so using L'Hopital rule
the limit of 3 to the power of n derivative over 2 plus 3 to the power of n derivative as n approaches to infinity ነው የሚሆነው so this is the same as the limit of ln 3 times 3 to the power of n over the derivative of a constant is 0 so ከታችን ምን ይኖረናል ln 3 times 3 to the power of n as n approaches to 0 this is 1 so as n approaches to infinity the sequence converges to 1 therefore the sequence 3 to the power of n over 2 plus 3 to the power of n is convergent እንላለን ማለት ነው so ለእያንዳንዷ sequence monotonic መሆኑንና convergent መሆኑን አሳዩ ነው የተባለው so for the a part እንደዚህ ነው የምናሳየው ማለት ነው okay now let's see the b part አሁን ወደ b part ወስዳችኋለሁ b part ላይ ያለው nth term የሲኩዌንሱ nth term n factorial over n to the power of n ነው okay ይሄንን ሞኖቶኒክ መሆኑን ለማሳየት የምንጠቀመው ሬሽዮ ቴስት ነው ኦኬ ለመጀመሪያው a part ላይ ለዚህኛው ሲኩዌንስ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት ነበር የተጠቀምነው ለዚህኛው ግን ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት appropriate አይደለም so we use the ratio test okay use the ratio test to check the monotonicity ratio test to check monotonicity okay so ratio test የሚነግረን ነገር አለ አንደኛው ምንድነው if an plus 1 over an is greater than 1 for all n the sequence an is increasing ነው የሚለን ሌላኛው ደግሞ if an plus 1 over an is less than 1 for every n this sequence an is decreasing እንላለን ዋናው ነገር ወይ ኢንክሪዚንግ ወይም ዲክሪዚንግ መሆን መቻል አለበት ሞኖቶኒክ ለማለት ኦኬ a sequence is said to be monotonic if either it is increasing or decreasing so ይሄንን ስንጠቀም an ማለት n factorial over n the power of n ነው so this implies an plus 1 ምን ይሆናል ማለት ነው n plus 1 factorial over n plus 1 the power of n plus 1 ይሆናል ማለት ነው so ወደ ተወስዳችኋለሁ ወደ ratio test ተወስዳችኋለሁ so let's evaluate the limit of an plus 1 over an as n approaches to infinity is the same as the limit of n plus 1 factorial over n plus 1 the whole n plus 1 divided by n factorial over n to the power of n as n approaches to infinity so ይሄ ምንድነው የሚሆነው ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ የምናገኘው ምንድነው የሚሆነው n to the power of this is the same as n to the power of n over n plus 1 the whole n as n approaches to infinity okay እቺን n plus 1ን በሌላ መልክ ጻፏት n plus 1 factorialን በሌላ መልክ ጻፉት n plus 1 the whole n plus 1ንም በሌላ መልክ ስንጽፍ ይሄን እናገኛለን this is the same as the limit of n over n plus 1 the whole n ይሆናል ኦኬ ይሄንን ደግሞ በሌላ መልክ አሁንም መጻፍ ካስፈለገ እንደዚህ ብለን ልንጽፍ እንችላለን this is the same as the limit of 1 minus 1 over n plus 1 the whole n ብለን መጻፍ እንችላለን you can check that these two are the same now as n approaches to infinity ይሄ ሊሚት ምንድነው የሚሆነው 1 over e ነው የሚሆነው okay so 1 over e ደግሞ it's a number less than 1 okay therefore
therefore no, so n factorial over n to the power of n is monotonic እንላለን። this is monotonic. the other thing እዚሁ ጋር ማየት ያለብን the other thing the limit of n factorial over n to the power of n as n approaches to infinity የሚሰጠን 1 over e ነው። so ይሄ sequence convergent ነው ማለት ነው። therefore the sequence n factorial over n to the power of n is convergent ነው ማለት ነው። so ሁለቱንም ነው ሞኖቶኒክም ነው ኮንቨርጀንትም ነው ማለት ነው። now let's see the c part. c ውስጥ ያለው sequence nth term, the nth term here is cos n pi. ይሄ ሞኖቶኒክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን we need to observe some patterns of this sequence. so the first term in this sequence is n 1 በማድረግ ነው first term የምናገኘው። so cos n pi becomes cos pi ማለት ደግሞ -1 ነው። the second term is cos 2 pi ደግሞ 1 ነው። the third term in this sequence is cos 3 pi 5 pi 7 pi እነዚህ ሁሉ -1 ነው የሚሆኑት። the fourth term is cos 4 pi which is 1. so we can see that the nth term becomes the nth term in this sequence becomes -1 when n is odd, and odd ሲሆን -1 ይሆናል። አለበለዚያ ተርሙ +1 ይሆናል። መቼ? when n is even. okay, so as n approaches to infinity, the nth term will be either -1 or +1. so unique የሆነ number አይኖረውም ማለት ነው። therefore the sequence cos n pi is not convergent አይደለም። and sequence convergent ከሆነ ወደ unique ወደ ሆነ number ነው approach ማድረግ ያለበት፣ convergent አይደለም ማለት ነው። the other thing, the sequence cos n pi is not monotonic. ለምንድነው ሞኖቶኒክ ያልሆነው? ወይ ኢንክሪዚንግ አይደለም ወይም ዲክሪዚንግ አይደለም። okay, so this sequence oscillates between two numbers 1 -1 1 -1 እየሆነ ነው የሚሄደው። so ኢንክሪዝ አያደርግም ዲክሪዝ አያደርግም፣ therefore it's not monotonic እንላለን ማለት ነው። okay, now let's see the d part. in d the nth term is ln of 3n over n plus 1 ነው። so this is the nth term. ልክ እዚህ a ውስጥ እንደተጠቀምነው የዚህን ሲኩዌንስ ሞኖቶኒሲቲ ቼክ ለማድረግ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት ነው የምንወስደው። so let our function is f of x is equals to ln of 3x over x plus 1. okay, first derivative ተጠቅመን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። so the first derivative for this sequence is the derivative of ln of 3x over x plus 1 ማለት ነው። okay, የዚህ ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? 3x over x plus 1 derivative over 3x over x plus 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። የላን ዴሪቬቲቭ እንደዚህ ነው የሚሰራው። so ይሄንን ስንሰራው 3 times x plus 1 minus 3x over x plus 1 the whole square times x plus 1 over 3x ይሆናል። ወይንም ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ የምናገኘው 1 over x into x plus 1 ነው የሚሆነው። so this is always something greater than 0 for all x greater than or equals to 1. ለማንኛውም x ከአንድ ጀምሮ ይሄ ተርም ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ይሄ ምን ይነግረናል? ፈርስት ዴሪቬቲቭ
ሁሌም ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው for any x greater than or equals to 1 ለምንድነው greater than or equals to 1 ምንለው ሲኩዌንስ ስለሆነ so first derivative ሁሌም ፖዚቲቭ ከሆነ ያ ፋንክሽን ምንድነው ማለት ነው ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው ኦኬ f ኢንክሪዚንግ ከሆነ f ምንድነው ማለት ነው ሞኖቶኒክ ነው ማለት ነው f is monotonic monotonicity-ውን ቼክ አደረገን ማለት ነው f monotonic ከሆነ ይሄ ሲኩዌንስ ln of the sequence ln of 3n over n plus 1 ምን እንላለን this is monotonic እንላለን ሲኩዌንሱ ኢንክሪዚንግ ነው ሌላኛው ኮንቨርጀንት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እናያለን so convergent ከሆነ ሊሚቱ የሆነ ነምበር መስጠት አለበት so the limit of ln of 3n over n plus 1 as n approaches to infinity we use substitution here this is the same as ln of the limit of the inner expression 3n over n plus 1 as n approaches to infinity ማለት ነው so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ln 3 is some number therefore ሊሚቱ የሆነ ነምበር ወደ ሆነ ነምበር አፕሮች ስለሚያደርግ ምን እንላለን it is convergent so the sequence ln of 3n over n plus 1 is convergent okay last term ወደ ln 3 ነው አፕሮች የሚያደርገው okay now let's see the last one ይሄንን ሲኩዌንስ እናያለን in e the nth term in this sequence is nth root of 3 the power of n plus 4 the power of n ይሄ ነው nth ሩታችን so monotonicity-ውን ቼክ እናደርጋለን so let f of x is x root of 3 the power of x plus 4 the power of x okay then here we use first derivative test ነው የምንጠቀመው ይሄን ቼክ ለማድረግ ምናልባት ሌላ ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር a እና d ውስጥ እንዳየነው first derivative test ልጠቀም ነው እኔ so የዚህ derivative ምንድነው የሚሆነው f prime at x is equals to the derivative of x root of 3 the power of x plus 4 the power of x የዚህን ዴሪቬቲቭ እንሰራለን so የዚህን ዴሪቬቲቭ ስንሰራ ግን በጣም ማወቅ ያለብን አንድ ሎጋሪዝሚክ ፕሮፐርቲ አለ a the power of logarithm of b in base a b መሆኑን ካወቀን ይሄንን ኢነር ኤክስፕሬሽን በኢንተርምስ ኦፍ ሎጋሪዝም ማስቀመጥ ነው so ይሄንን ሩል አፕላይ አድርጌ ምን ልሰራ ነው ማለት ነው the derivative of this function is ln 3 times 3 the power of x plus ln 4 times 4 the power of x times x root of 3 the power of x plus 4 the power of x ይሆናል ማለት ነው እቺን አፕሮች ተጠቀሙ so first derivative ይሄ ከሆነ obviously this is a number greater than 0 for all x greater than or equals to 1 so ምን እናገኛለን ማለት ነው first derivative ሁሌም ፖዚቲቭ ነው for any x greater than or equals to 1 ያ ማለት first derivative ፖዚቲቭ ከሆነ ያ ፋንክሽን ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነ ዲክሪዚንግ ነው ዋናው የሚፈልገው ወይ ኢንክሪዚንግ ወይ ዲክሪዚንግ መሆኑን ማሳየት ነው therefore increasing ስለሆነ then we say that the sequence n is root of 3 the power of n plus 4 the power of n is monotonic እንላለን ይሄ ሞኖቶኒክ ነው next ኮንቨርጀንት ነው ወይ የሚለውን ነገር እናያለን so ኮንቨርጀንት መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ሊሚት ነው የምንሰራው the limit of the nth term of 3 the power of n plus 4 the power of n as n approaches to infinity ምን ይመስላል so ይሄ ማለት ቴክኒካሊ ይሄንን በዚህ ፎርም እንጽፈዋለን the n is root of
4 the power of n ባወጣ 3 the power of n over 4 the power of n plus 1 ይሆናል as n approaches to infinity. So ይሄ ምንድነው ማለት ነው? This is the same as the limit of the nth root of 4 the power of n 4 ነው የሚሆነው times the nth root of 3 over 4 the power of n plus 1 as n approaches to infinity ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ልንል የሚገባው 3 over 4 the power of n as n approaches to infinity 0 ነው የሚሆነው። so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። therefore the sequence nth root of 3 the power of n plus 4 the power of n is convergent ነው ማለት ነው። ወዴት ኮንቨርጅ ያደርጋል? ወደ 4። okay, number 6 says determine the convergence or divergence of the sequence an. okay, የነዚህን sequence convergence ወይም divergence determine አድርጉ ነው የሚለው። so እያንዳንዱን sequence እየወሰድን converge ወይም diverge ማድረጉን እናያለን። for example, the first part is ln n over n plus 1 converge ያደርጋል ወይስ አያደርግም? we calculate the limit. so ሊሚቱን ካልኩሌት እናደርጋለን። the limit of an as n approaches to infinity is the same as the limit of ln n over n plus 1 as n approaches to infinity. ይሄንን አሁን ኢንፋናይት እንደሆነ nን ስናስብ ይሄ ምን ይገጥመናል? ኢንፋናይት ኦቨር ኢንፋናይት ነው የሚገጥመን። so እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን የምንጠቀመው ኤሎፒታል ሩልን ነው። so the limit of ln n over n plus 1 as n approaches to infinity is the same as the limit of ln n derivative over n plus 1 derivative as n approaches to infinity. okay, using L'Hopital rule. so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? this is the same as the limit of derivative of ln n is 1 over n and derivative of n plus 1 is 1 as n approaches to infinity. so this is the same as the limit of 1 over n as n approaches to infinity. 1 over n ሊሚቱ ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። therefore an or ln n over n plus 1 converges. it converges to 0. converge ያደርጋል ወዴት? ወደ 0 converge ያደርጋል ማለት ነው። in b part the sequence is 1 plus 1 over n square the whole 3n. okay, so we have to rewrite this thing in some other form. ይሄንን በሌላ ፎርም ስንጽፈው ምንድነው የሚሆነው? this is the same as e the power of ln of 1 plus 1 over n square the whole 3n. this is again the same as e the power of 3n times ln of 1 plus 1 over n square. እንቀጥላለን። ይሄን እንደገና በምን ፎርም ልንጽፈው እንችላለን? e the power of 3 times ln of 1 plus 1 over n square over 1 over n ይሆናል ማለት ነው። so the limit of an as n approaches to infinity is the same as the limit of e the power of 3 times ln of 1 plus 1 over n square over 1 over n as n approaches to infinity. አሁን የዚችን ፓርት ሊሚት ብቻ እንፈልጋለን። የዚህን ሊሚት ካገኘን በኋላ e the power of 3 times the given limit evaluate እናደርጋለን። so ይሄ ለብቻውን ስንሰራው the limit of ln of 1 plus 1 over n square over 1 over n as n approaches to infinity. if you directly substitute big number it becomes 0 over 0 which is called indeterminate form. so indeterminate form ሲያጋጥመን L'Hopital rule እንጠቀማለን። so using L'Hopital rule this is the same as the limit of ln 1 plus 1 over n square derivative over
1 over n derivative ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት የምታገኙት ኦኬ ይሄን ለብቻ ሴፓሬትሊ የታችኛውንም ሴፓሬትሊ ደርቤት ስናደርግ የምናገኘው ሲምፕሊፋይድ ፎርም ምንድነው የሚሆነው 2 over n over 1 plus 1 over n square as n approaches to infinity ይሆናል። this is 0 so ወደዚህ ጋር ወደ አቆምንበት እንመጣለን። so this becomes e is a power of 3 times 0 which is e is a power of 0, the result is 1. Therefore the sequence an is convergent. An converges to the given sequence converges to 1 where the 1 converge ያደርጋል ማለት ነው። So now let's see the sequence in C. C ውስጥ ያለን sequence ምንድነው? an is equals to 1 plus 3 plus 5 plus and so on. ከላይ sum of odd number ነው ያለን over the denominator is n square. አሁን እዚህ ጋር ልታስተውሉ የሚያስፈልገው ነገር sum of consecutive odd number okay ይሄ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። የ1 3 5 and so on up to 2n minus 1 the sum of the first n terms ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። naturally this is arithmetic so the sum of the arithmetic terms is given by n over 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times d. okay አሁን እዚህ ውስጥ ሁሉ ነገር አለን። a1 ማለት first term ነው። d ማለት common difference ነው, the difference between the consecutive terms. so እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ስናስገባው የምናገኘው ሪዛልት sn n ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። so ይሄንን ሲኩዌንስ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው? n ስኩዌር over n ስኩዌር ይሆናል። the sum of the first n arithmetic sequence is n square. so an ማለት ይሄ ከሆነ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 1 ነው የሚሆነው። so first term 1 ነው, second term 1 ነው and so on. so an approaches to 1 whenever n is any number, okay, whether it is approaching to infinity or not. therefore this sequence is convergent. therefore an is convergent. እዚህ ጋር የተቀመጠው ሲኩዌንስ ሲ ውስጥ ያለው ሲኩዌንስ ኮንቨርጀንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ሲ the d part. ወደ d ስንመጣ ያለን ሲኩዌንስ an is equals to the sum of k starting from 0 up to n to the power of minus k. ይሄ ነው terms of a sequence. so the only thing የምናደርገው the limit of the nth term as n approaches to infinity ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። so this is the same as the limit of the summation k starts from 0 up to n to the power of minus k as n approaches to infinity. so as n approaches to infinity ይሄ summation እንደዚህ ይጻፋል ማለት ነው። k starts from 0 up to infinity to the power of minus k. ይሄ ደግሞ ከማጋ the same ነው። k starts from 0 up to infinity to the power of minus k ማለት 1 over to the power of k ማለት ነው። ይሄ infinite geometric series ነው። 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 እያለ የሚሄድ infinite geometric series ነው። so the sum of the infinite geometric series is the same as the first term over 1 minus the common ratio. first termaችን 1 ነው, common ratio 1 over 2 ነው. so this becomes 1 over 1 minus 1 over 2. the result is 1 over 1 over 2 which is 2. so የዚህ sequence maximum value 2 ነው የሚሆነው። so this sequence converges. therefore an converges. converge ያደርጋል ማለት ነው።